समस्त को अनेक अनेक स्वागत। 2 दिन पूर्वर जो प्रथम लेटर आम लिखी एटा द्वितीय लेटर मु कही सप्ताह को 2 ରୁ 3 लेटर तुमको लिखिकी देवी देखा सांग निकट को पत्र देख विषय वस्तु लिखाई राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू योर बर्थडे पार्टी। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड तुम सांग निकट को गोटे चिट्ठी लेख बा पत्र लेख इनवाइटिंग हिम तांको निमंत्रण करी टू योर बर्थडे पार्टी तम बर्थडे तम जन्मदिन उत्सव को निमंत्रण करी तम सांग निकट को गोटे पत्र लेख। देख पिला माने पुणी आउ थरे गोटे लेटर विभिन्न अंग विषय मु कही देउची कही 7टा अंश 7टा अंग रही मु कही आगे रहिला प्लेस जेटा एड्रेस विदाउट सेंडर्स नेम जे पठेइतिबा लोकर केवल तार एड्रेसटा रहिबो ता ना रहिबनी ता तळकु रहिबो तारीख। 3 नंबर रहिला सैल्यूटेशन ग्रीटिंग्स। एइटी गोटे कथा मन रखियो पिला माने मनीष शरीरर अंग जेपरि रहिला गोटे मुंड रहिला तापरे रहिला गर्दन रहिला बेक रहिला तापरे गंडी रहिला शरीर रहिला एवं तळकु रहिला पाद सेई रंग गोटे चिठीर एई सबु अंश रहिछि। तमे जो टॉप राइट हैंड कॉर्नर रो डाहाण हाथी डाहाण कड़ पूरा सभा ऊपर कोण रे कि आम प्लेस नेखु आउ डेट नेखु एड्रेस विदाउट सेंडर्स नेम सेटा हूँ प्लेस 1 नंबर पॉइंट। 2 नंबर रहिला डेट एटा तारीख एटा रहिला हूँ चिठीर मुंड कौनसी अंश को छाड़ी दे पारिबोनी छाड़देने नंबर कटिबो चिठी अपूर्ण रहिबो। तापरे रहिबो हूँ सैल्यूटेशन एई जो मुंड तळुकु रहूचु सैल्यूटेशनटा आमे ठीक सेरक जे प्लेस तळुकु रहइबो डेट डेटर तळुकु बाँ कोडकु लेखिबा सैल्यूटेशन बा ग्रीटिंग्सटा को लेखिबा। तुम स्क्रीन लो लेखाई देख गोपालपुर बालेश्वर 6 मे 2024 लेखाई बा मे 6 बोली लेखिदेव कमा 2024 भी लेखिपार। यहाँ हूँ पत्रर मुंड एटा निहाती रहिबो ता तळक रहिबो गर्दन बुझिपाल के नहीं देख बाँ कोड़ को ए मुंड तळक लेखाई डियर सत्य बोली लेखाई एटा हला सैल्यूटेशन बा ग्रीटिंग्स बोली एटा हमें कहिबा जहार उड़िया हला संबोधन बा अभिवादन ता तळक आमे लेखिबा गंडी गंडी माने आम शरीर अंश जेटा रहिला बॉडी पार्टा को लेखिबा कंटेंट लेखिबा विषय वस्तु को लेखिबा लेखि दिया देख ये सत्य पर तुम कमाटा ऑप्शनल इच्छा दिन दे पार न दे पार ता तळकु लेखाई यू विल बी ग्लाड टू नो लेखाई एटा आरंभ है कंटेंट विषय वस्तुटा आरंभ हो गला तापर शेष को देखा लेखा सरीगने आम बुझेदेमी कहीदेमी माने आगे मुंड गला प्लेस डेट गला तापर बेक आसीगला ता तळकु बेक डियर सत्य बोली लिखि दिया वर्तमान देखिबा कंटेंट विषय वस्तु बा गंडी शरीर आम शरीरटा ता तळकु रहइबो बेक तळकु शरीर रहउछु ठीक सही क्रम रे लिखाई। प्रथम वाक्यटी हला तू जानी खुशी हेबु जे मो पिता माता एई मास 15 तारिख रे मोर जन्मदिन उत्सव पालन करिबाकु जाउछंती बा पालन करिवे। इंग्रेजी कौन हम यू विल बी ग्लाड टू नो दैट तू जानी खुशी है बुझे यू विल बी ग्लाड टू नो दैट तू जानी खुशी है बुझे माई पेरेंट्स आर सेलिब्रेटिंग माई बर्थडे मोर पिता माता मोर जन्मदिन उत्सव पालन करने को जाउछंती बा पालन करिवे ऑन 15th ऑफ दिस मंथ ऑन 15th ऑफ दिस मंथ एई मास 15 तारिख रे तने पूरा वाक्यटा हम यू विल बी ग्लाड टू नो दैट माई पेरेंट्स आर सेलिब्रेटिंग माई बर्थडे ऑन 15th ऑफ दिस मंथ तू जानी खुशी है बुझे मो पिता माता
ଏଇ ମାସ 15 ତାରିଖରେ ମୋର ଜନ୍ମଦିନ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ, ୟୁ ୱିଲ୍ ବି ଗ୍ଲାଡ୍ ଟୁ ନୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ମାଇ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଆର୍ ସେଲିବ୍ରେଟିଂ ମାଇ ବାର୍ଥଡେ ଲେଖିପାରିବ, ବା ମାଇ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଆର୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ ମାଇ ବାର୍ଥଡେ ବି ଲେଖିପାରିବ। ଏଇଟା ଭବିଷ୍ୟତ ସମୟର କଥା ଦି ଉପାୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ବି ଗୋଇଂ ଟୁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ ଲେଖିପାରିବ, ବା ମାଇ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଆର୍ ସେଲିବ୍ରେଟିଂ ଏଇଟା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭରେ ବି ଲେଖିପାରିବ। ଯେତେବେଳେ ଦି ଫ୍ୟୁଚର ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ କୁହାଯିବ, এই বি গোইং টু কেটি বসছু, প্রেজেন্ট প্রোগ্রেসিভ কেটি বসছু, সেই বিষয়ে কহি দিয়াযিব। দেখ এটি প্রেজেন্ট প্রোগ্রেসিভর মু লেখিছি এইপাই, এটা গোটে পার্সনাল এরেঞ্জমেন্ট। এটা ব্যক্তি গোটে যোজনা করিছি জন্মদিন উৎসব পালন করিবে বলে তম বাপা গোটে যোজনা করিছেন, স্থির করিছেন, তেণু প্রেজেন্ট প্রোগ্রেসিভর লেখাগলা। 2 নম্বর বাক্য ହେଲା, এই অবসরের সেমানে এক ভব্য ভোজির আয়োজন করুছন্তি। এই অবসরের সেমানে এক ভব্য ভোজির আয়োজন করুছন্তি বা আয়োজন করিবে। ইয়ে বিষয়ের ভবিষ্যৎ সময়ের কথা। আচ্ছা, পার্সোনাল আরেঞ্জমেন্ট, তেণু ইংরেজি হব দে আর অ্যারেঞ্জিং এ গ্রান্ড ফেস্ট। দে আর অ্যারেঞ্জিং এ গ্রান্ড ফিস্ট। গ্রান্ড মানে ভব্য। দে আর অ্যারেঞ্জিং এ গ্রান্ড ফিস্ট। এরেঞ্ଜ ହେଲା ଯୋଗାଡ଼ କରିବା, ହେଲା ଆୟୋଜନ କରିବା। ଦେ ଆର୍ ଅରେଞ୍ଜିଂ ଏ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫିଷ୍ଟ ଅନ୍ ଦିସ୍ ଅକେଜନ୍। ଏହି ଅବସରରେ ସେମାନେ ଏକ ଭବ୍ୟ ଭୋଜିର ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟା ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭର। ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟା ଆର୍ ଅରେଞ୍ଜିଂ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ବୁଝଉଛି ଭବିଷ୍ୟତ ସମୟକୁ ବୁଝଉଛି। ତାହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତ ସମୟକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନା ଯେଠି ପାର୍ସନାଲ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେବ। ପାର୍ସନାଲ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ, ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଠି ଗୋଟେ ଯୋଜନା କରିଥିବ, ତାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯୋଜନା କରିଥିବ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗୋଟେ କାମ କରିବ ବୋଲି, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍କି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ଭବିଷ୍ୟତ ସମୟକୁ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଦେଖିବା 3 নম্বର ସେଣ୍ଟେନ୍ସ, ମୁଁ ମୋର ସବୁ ସାଙ୍ଗଙ୍କୁ ଏଇ ପାର୍ଟିକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଅଛି। ମୁଁ ମୋର ସବୁ ସାଙ୍ଗକୁ ଏଇ ପାର୍ଟିକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଅଛି। ଏ ବାକ୍ୟରେ ସବଜେକ୍ଟ କର୍ତ୍ତା ହେଲା ମୁଁ, କ୍ରିୟା ହେଲା ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଅଛି। ଏଇଟା ହେଲା କ୍ରିୟା। ସବଜେକ୍ଟ ଆଉ ଭାର୍ବ ଲେଖ। ମୁଁ ଯାଇଅଛି, ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ଗନ୍। ସେରକ ମୁଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଅଛି, ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ଇନଭାଇଟେଡ୍। ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ଇନଭାଇଟେଡ୍। ପ୍ରଶ୍ନ କର, କାହାକୁ ବା କ'ଣ? କାହାକୁ ନା ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ଇନଭାଇଟେଡ୍ ଅଲ୍ ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ମୋର ସବୁ ସାଙ୍ଗଙ୍କୁ। ଏଇଟା କର୍ମ ଆସିଗଲା, କର୍ତ୍ତା କ୍ରିୟା କର୍ମ ଆସିଗଲା। ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ଇନଭାଇଟେଡ୍ ଅଲ୍ ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ପ୍ଲେସ୍ ଆସୁଛୁ ଟୁ ଦି ପାର୍ଟି। ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ଇନଭାଇଟେଡ୍ ଅଲ୍ ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଟୁ ଦି ପାର୍ଟି। ମୁଁ ମୋର ସବୁ ସାଙ୍ଗଙ୍କୁ ଏଇ ପାର୍ଟିକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଅଛି। 4 নম্বର ବାକ୍ୟ, ବହୁତ ମଜା ହେବ, ବହୁତ ମଜା କରିବା। ଦେଖ ନା କହୁଛୁ, ବା ବହୁତ ମଜା ହେବ। ଦେୟାର ୱିଲ୍ ବି ଏ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ଫନ୍। ଦେୟାର ୱିଲ୍ ବି ଏ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ଫନ୍। ଦେୟାର ୱିଲ୍ ବି ଏ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ଫନ୍। ବହୁତ ମଜା ହେବ। 5 নম্বର, ଆମେ ସବୁ ଏକତ୍ର ପାର୍ଟିକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା। ଆମେ ସବୁ ଏକତ୍ର ପାର୍ଟିକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା। ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଡାକିଛେ, ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଏକତ୍ର ପାର୍ଟିକୁ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ତାହେଲେ ଇଂରାଜୀ ହେବ we shall enjoy the party together। କର୍ତ୍ତା କ୍ରିୟା ସବୁବେଳେ ଲେଖିବ, ଆମେ ଉପଭୋଗ କରିବା। we shall enjoy the party together। we shall enjoy the party together। ଦେଖ କର୍ତ୍ତା କ୍ରିୟା କର୍ମ ଠିକ୍ ରକମ ଲେଖିବ। 6 নম্বର ବାକ୍ୟ, ତୋର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଉତ୍ସବ ନିରସ ଲାଗିବ। ତୁ ଯଦି ନ ଆସିବୁ ଭଲ ଲାଗିବନି, ଉତ୍ସବଟା ଭଲ ଲାଗିବନି। ଏଇଆ, ତୋର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଉତ୍ସବ ନିରସ ଲାଗିବ। ତାହେଲେ ଇଂରାଜୀ ହେବ ଦି ଫଙ୍କସନ୍ ୱିଲ୍ ଏପିଆର୍ ଡଲ୍। ଡଲ୍ ମାନେ ମାନ୍ଦା, ନିରସ। ଦି ଫଙ୍କସନ୍ ୱିଲ୍ ଏପିଆର୍ ଡଲ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ୟୋର୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସ। ୱିଦାଉଟ୍ ୟୋର୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସ, ତୋର ଉପସ୍ଥିତ ବିନା। ଦି ଫଙ୍କସନ୍ ୱିଲ୍ ଏପିଆର୍ ଡଲ୍, ଉତ୍ସବଟା ନିରସ ଲାଗିବ। ୱିଦାଉଟ୍ ୟୋର୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସ, ତୋର ଉପସ୍ଥିତି ବିନା। ଦେଖ 7 নম্বର, ଆଶା କରେ ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବୁ। ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବୁ। ଆଶା କରେ ଆଗେ ଲେଖାଇଛି ହୋପ୍ ଲେଖିଦେଲୁ। ଆଶା କରେ
ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବୁ। ୟୁ ୱିଲ୍ କମ୍, ତୁ ଆସିବୁ ନିଶ୍ଚିତ। ପଜିଟିଭଲି, ହୋପ୍ ୟୁ ୱିଲ୍ କମ୍ ପଜିଟିଭଲି। 8 ନମ୍ବର ମୁଁ 2ଟି ବାକ୍ୟ ଲେଖିଛି। ଏଟା ଲେଖିବ କିମ୍ବା ସେଟା ଲେଖିବ, ଯେଟା ଲେଖିଲେ ବି ଚଳିବ। ଲୁକିଂ ଫରୱାର୍ଡ଼ ଟୁ ସିଂ ୟୁ, ଲୁକିଂ ଫରୱାର୍ଡ଼ ଟୁ ସିଂ ୟୁ, ତାର ଓଡ଼ିଆ ହେଲା ତୋର ସାକ୍ଷାତକୁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ଅଛି। ତୋର ସାକ୍ଷାତକୁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ଅଛି। ତୋତେ ଦେଖିବାକୁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ଅଛି। ତୋତେ ଦେଖିବାକୁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ଅଛି। ସିଏ ଗୋଟେ ଗଲା। ବା ଲେଖିପାରିବ ଲୁକିଂ ଫରୱାର୍ଡ଼ ଫର୍ ୟର୍ ଏରାଇଭାଲ୍, ଲୁକିଂ ଫରୱାର୍ଡ଼ ଫର୍ ୟର୍ ଏରାଇଭାଲ୍, ମାନେ ତୋର ଆସିବାକୁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ଅଛି। ଏ ଦୁଇଟାରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଲେଖିବ। ତାପରେ ଦେଖ ବଡି ପାର୍ଟ ଗଲା, କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଗଲା ପରେ 5 ନମ୍ବରଟା ହେଉଛି କିସ ନା ଦି ଏଣ୍ଡିଂ বা ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍। ଦି ଏଣ୍ଡିଂ যেটা ଅଭିନିବେଦନ, ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ତା ତଳକୁ 6 ନମ୍ବରଟା ସିଗ୍ନେଚର। ଦେଖ ଏଟା ଡାହାଣ ପାଖରେ କିଏ ଲେଖା ହେଇଛି। ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ ହିସାବରେ ଧରିଲେ ଏଇଟା ପାଦକୁ ଧରିବା ଆମେ। ତାକୁ ଲେଖିବା ସେଇ ଯେଉଁ ଦି ଏଣ୍ଡିଂର ବା ଇୟର ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ର ଲେଖିବା ଇୟର୍ସ ଟ୍ରୁଲି ଲେଖି ହେବ ବା ଇୟର୍ସ ସିନସିୟରଲି ଲେଖି ହେବ। ଇୟର୍ସ ଟ୍ରୁଲି ଲେଖି ହେବ বা ইয়র্স সিনସିୟରଲି ଲେଖିବ। ଇୟର୍ସ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିବ YOURS, ଏଠି ଏପୋଷ୍ଟ୍ରୋଫି ଚିହ୍ନ ଦେବ ନାହିଁ। ଏପୋଷ୍ଟ୍ରୋଫି ଏସ୍ ଲେଖିବନି, ଖାଲି ଏସ୍ ଲେଖିବ। ଇୟର୍ସ ଟ୍ରୁଲି, ଏଟା ପ୍ରୋନାଉନ୍ ପାଖରେ କି ବସେନି, ଏପୋଷ୍ଟ୍ରୋଫି ଲେଖାଯାଏନି। ଇୟର୍ସ ଟ୍ରୁଲି বা ଇୟର୍ସ ସିନସିୟରଲି ଲେଖିବ। ତାପରେ ସିଗ୍ନେଚର ଅଛି, ସର୍ଟ ସିଗ୍ନେଚର, ଖାଲି ଗୋପାଳ ଲେଖି ଦିଆଯାଇଛି। 5-6 ପଏଣ୍ଟ ଗଲା। 7 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଆଡ୍ରେସ୍। ଏଇ 3ଟା ହେଉଛି ପାଦ ଶେଷ। ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଲେଖିବ ତମେ ଫ୍ରମ୍ ଯଦି ଲେଖିବ 2ଟା କରିବ। ଯଦି ତମେ ପଠେଇଲ ତମ ଠିକଣା ରଖିବ, ଆଉ ଗୋଟାକର ଟୁ ଲେଖିବ, ଯାହା ପାଖକୁ ପଠେଇଛ ତାଙ୍କର ଠିକଣା ଲେଖିବ। ଠିକଣା ମାନେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିବ, ଏଟ୍ ଲେଖିବ, ପୋଷ୍ଟ ଲେଖିବ, ଭାୟା ଲେଖିବ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଖିବ। ଏଇଟା ହେଲା କଥା। ଏତିକି ଲେଖିଲେ ଯାଇକି ଚିଠିଟା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହେବ, ମନେ ରଖିବ। ବାସ୍ ଆଜି ଏତିକି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।